kalodi, may bubuhatin yung tower pin. Ayan, bumababa yung trolley. Ayun na kalodi, oh. Inangat na patas kalodi, toolbox kalodi. Mga power tools yung laman yan, toolbox na yan. Yung dandan na makita sa taas. Dandan lang yung hila kalodi, delikado, baka dumaplis, nalalaglag yung load. Ayan na, dandan lang packet sa taas. Ayan.